8 ka oras nga nagatrabaho si Hil Pagatan, isip usa ka baker dinhi sa Jensan. Panagsa mulag paspas sa 8 ka oras. Sa minimum ni ini nga kita halos dili kini paigo alang sa panginahanglanon sa iyang pamilya. Dugangan pa sa mga benepisyo. Mao nga dili kini uyon nga dugangan ang contribution sa PhilHealth. Dili sa jud ko para sa ako lang kay mas lalo maglisod jud ko ma'am kung kung ipatupad yun na siya kay inarap lang gani nga kulang ako sa kuan sa budget. Gabi na pamilyado ko ma'am. Gianunsyo sa Philippine Health Insurance Corporation kon PhilHealth nga mamahimong mutaas ang contribution sa mga miyembro niini sa tuig 2024 gikan sa 4% nga kasamtangang contribution sa mga empleyado base sa ilang binulanan nga kita. Madugangan kini og 1%. Buot pasabot ang 398 nga minimum nga sahod sa usa ka trabahante sa Jensan nga mokabat sa kapin 11,000 pesos ang kita sa usa ka bulan. Ang kasamtangang 477 nga contribution mutaas kini sa 597 pesos. Asa kapin usa ka gatos pesos ang dugang sa contribution nga pagtungaan sa employee ug employer. Bugot gid kay siya sa kuha kay sa kuha man gud karon ma'am murag ang makaltas sa gid sa ko 2,000 ka pinagid siya. Idala sa ko ang tuition na pod. So murag gisud kaayo siya mo yan sa ko kay kulang pa pud siya sa ko ang finances pod nako. Apan pagpaklaro sa PhilHealth nga dili kini madayon o galing dili tugutan sa Pangulo. Kahibaluan ilawom sa Universal Healthcare Law, gisuspende ang contribution high kaniadtong panahon sa pandemya. Ang Pag-ibig Fund usab ginahulat na lang ang go signal sa nasyonal aya isa publiko ang dugang 100% nga contribution na alang sa tuig 2024. Buot pasabot ni ini kung ang kasamtangang 100 pesos nga contribution mamahimong 200 na nga mauusab ang pantayan sa usa ka employer o galing employed ang usa ka miyembro. Sukway sa mga miyembro sa PhilHealth, giuyunan usab sa pipila ka miyembro sa Pag-ibig ang dugang nga contribution sa nahisgutan. Dako pud siguro ang mabalik ba sa tuwa kung mas dako ang contribution. Okay ra. About the approval kay no less than President made mention during our stakeholders report, made mention na praise Pag-ibig Fund for properly managing the funds of the members. Challenge lang siguro sa part sa employer kay this would translate into additional expense on their part. Sa empleyado magud nag-increase na magud sila. Despite the fact na ang cap, it's only about 5,000, but there are those who contributed more than what is required. They really think of their future para at the end of the day na sila yung makuhaan ba. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Jensan, Brigada News.